तमाम इदारों के साथ मिलकर अफवाज को इस मसले के खात्मे के लिए कानूनी ताकत और हमायत फराहम करेंगे। हम इन्हें जंग के लिए मौसर आलात फराहम करें। मैंने मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को कहा और सिपा सलार को कहा कि जितने भी फंड्स आपको चाहिए हम हाजिर हैं। हम अपने बाकी जो हमारे जो आम जो मंसूबे हैं उनको हम पीछे कर देंगे, लेकिन दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जो भी आपको चाहिए हम इंशाअल्लाह आपके लिए मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के आगाज की मंजूरी दे दी। नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा। फौज की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ फौज पर नहीं डाली जा सकती। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकती। सिक्योरिटी को रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। नर्म रियासत सरमायाकारी का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। पाकिस्तान के दुश्मनों ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो नफरत और तकसीम के बयानिए खत्म कर सकें। नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी के इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स ने ऑपरेशन पर इत्तेफाक किया। फोरम ने कहा, मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा किया जाए। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की जंग है। कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक दहशत गर्दों के लिए ऑपरेशनल जगह को कम करने की कोशिशें तेज़ की जाएँ। किसी को रियासत की रेट चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फोरम ने चीनी शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के इक़दामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद मुतल्लिका महकमों को SOPs जारी किए गए। चीन की तरफ से सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। मुल्क की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, CPEC पाकिस्तान के लिए अहम मंसूबा है। अपोजिशन लीडर की PTI अरकान कौमी असम्बली और कारकुनों पर मुकदमात दर्ज करने की मजम्मत। नैब के 179 मेगा करप्शन केसेस में से निफ्स बंद करने पर तनकीद का निशाना बनाया। कहा, नैब कवानीन में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के लिए तब्दीलियां की गईं। हसन नवाज, हुसैन नवाज और शर्जील मेमन समेत दीगर अफराद को ड्राई क्लीन किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने स्वात वाक़या कौमी असम्बली में उठा दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि इस वाक़े से पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है। गलियों में होने वाले इंसाफ को रोकना होगा। दीन के नाम को इस्तेमाल करके आइन और कानून को रौंदा जाता है। सियालकोट, सरगोधा, जनावाला में भी अफसोसनाक वाक़यात हुए। नोटिस ना लिया तो ये अनारकी हमें जला देगी। उलमा कराम का फ़र्ज़ है कि इस मामले पर किरदार अदा करें। एहसन इकबाल ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ भी दे दी। जमात इस्लामी का भारी बिजली बिलों के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतिजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान नूरा कुश्ती चल रही है। लोगों के घरों में बिजली के बिल नहीं, बम आ रहे हैं। एक तरफ लोड शेडिंग है, दूसरी तरफ बिजली के भारी बिल। कौम 2800 अरब रुपए उस मद में अदा कर रही है जिसकी बिजली नहीं बन रही। कराची के इलाके बफर जोन में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतिजाज। मुजाहिरीन ने अतराफ की सड़कों को टैंकर लगाकर बंद किए रखा। रास्ते बंद होने से एम्बुलेंसेस भी फंसी रहीं। मुजाहिरीन का 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग पर नोटिस लेने का मुतालबा। कल तक लोड शेडिंग में कमी न आने पर बड़े पैमाने पर एहतिजाज की वार्निंग दे दी। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ज़ेर क़यादत अरकान पार्लियामेंट और पार्टी रहनुमाओं का एहतिजाजी मार्च। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंसाफ देर से मिलता है, ना इंसाफी है। ऐवान में हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। गिरफ्तारियां इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी हैं। असद कैसर बोले, हुकूमत ज़्यादा अरसे चलते दिखाई नहीं दे रही। जरताज गुल ने कहा, गला दबाने या चादर चार दीवारी पामाल करने से आवाज़ नहीं दबेगी। नाज़ेबा अल्फाज पर सनाउल्लाह मस्ती खेल के बजट सेशन के लिए रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़वातीन अरकान असम्बली का मुतालबा तस्लीम कर लिया। PTI रुकन असम्बली ने ऐवान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुतालिक नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। हुकूमती अरकान के शोर शराबे पर डिप्टी स्पीकर ने नाज़ेबा अल्फाज हज़फ करा दिए।
ثناءاللہ مستی خیل کے نامناسب الفاظ پر حکومتی خواتین ارکان نے اسپیکر دفتر میں احتجاج کیا اور ثناءاللہ مستی خیل کے پورے بجٹ سیشن کے لیے رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایوان میں ثناءاللہ مستی کے بجٹ سیشن کے لیے معطلی کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ الیکشن کمیشن کا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے فیصلے کا دفاع، مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے جواب میں لکھا، سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق غیر مسلم اس جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے لیے اہل نہیں۔ مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے کی آخری تاریخ 24 جنوری تھی۔ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست جمع نہیں کرائی۔ امیدوار تحریک انصاف نظریاتی کے انتخابی نشان سے خود ہی دستبردار ہو گئے۔ انتخابی نشان سے دستبرداری کے بعد امیدوار آزاد قرار پائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ 24 جون کو کیس کی سماعت کرے گا۔ ترجمان پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے محمد زبیر کے انٹرویو پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ رؤف حسن کا کہنا ہے کہ سابق نون لیگی رہنما محمد زبیر نے اعتراف کیا۔ پی ٹی آئی حکومت گرانے کے لیے قمر جاوید باجوہ نے رابطہ کیا۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز بھی سازش میں شامل تھے۔ بانی پی ٹی آئی کی حکومت گرا کر مجرمان کا ٹولہ مسلط کیا گیا۔ محمد زبیر کا بیان بانی پی ٹی آئی کے بیانی کے مطابق ہے۔ محمد زبیر کا بیان آئین کی خلاف ورزی کا سنگین معاملہ ہے۔ معاملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ خیبر پختونخوا کے دیہی علاقوں میں تعلیم کی زبوحالی۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو لڑکیوں کی اسکول ہیں وہ نشانے پر ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں 50 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں۔ ہر سال 40-50 ارب روپے ان کے ڈیولپمنٹ پہ رکھے جاتے ہیں ایریگیشن کے۔ اللہ معاف کرے جتنی بدحالی اور کرپشن ایریگیشن میں ہوئی ہے سندھ کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تعلیم کا شعبہ زوال پذیر کیوں ہے؟ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے نے بڑے سوال سے پردہ اٹھا دیا۔ پروگرام میں سندھ میں کرپشن کی بہتی گنگا کو بھی بے نقاب کر دیا۔ محکمہ آبپاشی کرپشن کا گڑھ بن چکا۔ صوبے کی ترقیاتی فنڈز کہاں جا رہے ہیں؟ حقائق کا جائزہ لیا اور فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا۔ عوامی مسائل سے آگاہی کے لیے دیکھتے رہیں 92 نیوز، کیونکہ ہمارا مشن ہی ہے عوام کو باخبر رکھنا اور باوثوق خبر دینا۔ سانگھڑ کی زخمی اونٹنی کا مالک انصاف کے لیے دربدر ہو گیا۔ مقامی پولیس سومر بن بھنگی کے تھانوں کے چکر لگوانے لگی۔ اونٹنی کا مالک تھانے بیان ریکارڈ کرانے پہنچا تو پولیس نے انکار کر دیا۔ تھانے میں موجود عملے نے پولیس پوسٹ ورکشاپ جانے کی ہدایت کی۔ پولیس پوسٹ انچارج نے ایف آئی آر بک نہ ہونے کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے پولیس کو اونٹنی کے مالک کا 161 کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔